ରାମର ଆଳତି ଚାଲିଛି। ତାର ଏଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭାବରେ। हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ ब्लॉग को तो वर्तमान समय आसीगलानी आमर सातटा साढ़े सातटा खंडे हेलानी गाँव नहीं आसी भुवनेश्वर पलि आसी नानी घर अन्ना परीक्षा सरी बुझा आसती तो आज गोटे ट्रिप रही जर्नी रही तो भुवनेश्वर नुआ गाँ आम राम मंदिर तो आम आज राम मंदिर यात्रा कौन केमती रोचे आज भिडियोटा से देखो तो वीडियो लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ चल जा वीडियो स्टार्ट कर पहुँचीगलु आउ राजमहल राजमहल आउ राम मंदिर पहुँचिक आप वीडियो स्टार्ट तो भाई मैंने आसिक राम मंदिर सम्मुख पहुँचीगले आउ राम मंदिर देखा तो भाई मैंने राम मंदिर रहा गेट फेट सब रहा तो चलते राम मंदिर भितर को जा भितर भर दृश्य कौन तो भाई मैंने ये देखो गोटे चित्र रही पुरी जगन्नाथ मंदिर केमती हम तो भाई मैंने देखते राम मंदिर सुंदर से पहुँचली आ रहा राम मंदिर सब रोज राम मंदिर तो राम मंदिर देखिले फोटो वीडियो पछपट देखी चलते राम मंदिर भितर भितर को जाकि आप देखो भितर कौन कौन अच्छी कि ना भाई मैंने आसुन जा मंदिर भितर को आ मंदिर भर केमती कौन देखा तो ये रहा राम मंदिर मंदिर भितर को जा बर्तमान दीप से सरीगला तो मंदिर भर जा मंदिर भर कौन सब देखा से देखा तो भाई मैंने जो बही पत्र किना चलती बही नानी कि नानी बही किनले भितर नहीं जो पूजा करने भाई मैंने राम मंदिर आसती मानने केते वर्ष पर जाकि आसली गोटे आसती दशम ना नवम पढ़ुली ये भुवनेश्वर पढ़ला बेले आसती आउ पूरा +2 सरला आसती राम मंदिर बुले बहुत चेंज हो तो राम मंदिर भितर गले देखी आपण मानक राम मूर्ति तो वीडियो देखता हनुमान बही तो भाई मैंने देखो दीप कमी जालुँच ये काना से शिपुना दे दीप जल तो दीप कहीं निया लिबी तार तो लिबुन तोर कहीं लिबी तो देखो ये दीप जलिक लगे सारे अरे लगौन भल कि हाँ
ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଉ। ତ ମା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ନା ବହିପତ୍ର ପଇସା କ'ଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଣି ସାରନ୍ତୁ, ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିଲେ ଆଉ ରାମଙ୍କର ଆଳତି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମେ ବସୁଛୁ ଆଉ ଆଡ଼େ ଗଲେ ଯିବା ଯାଇକି ବାହାରେ ପୁରୀ ଆଉ ଡାଲମା ଟିକେ ଖାଇବା, ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକିରି ଆଜି ଘରକୁ ଯିବା। ଗତକାଲି ପୁଣି ଛତିଆ ବଟ ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ଛତିଆ ବଟ ଆମର ପୁଣି ବସ୍ତ ଅଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଆଉ ଆଜି ବିଶେଷ ବାଧା ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଛୋଟିଆ ହେଲେ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିବ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ବି ହେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆମେ ପୁରୀ ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଡାଲମା ପଳେଇ ଆସିଛୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଇଠି ପୁରୀ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଡାଲମା ନେଇ ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସେପଟେ ଖାଇସାରନ୍ତୁ, ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଖାଇବାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପୁରୀ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଇକି ମୋତେ ଭୁଲି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଖାଇବି। ଘରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ବସିଛି। ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିନି, ବାଧା ହେଇଗଲାଣି ଶୋଇବା। ଆପଣ ଗତକାଲି ଛତିଆ ବଟର ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ହେବ। ତ ସେଥିମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।